برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک سوالگرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای بنی عصر و درخت‌های فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ‌های بیگناه ممنوعه، برای گریه‌های بی‌وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه‌های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه‌های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای روزهای حساب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. Merci. Merci à la troupe de performance Art Révolution. J'invite maintenant Aurélie Gris, adjointe à la mairie de 7e arrondissement de Lyon, qui a été présent le 24 heures après le noyade, le suicide de Mohamed Moradi. Bien, Aurélie. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation, merci pour cette manifestation. Je suis effectivement adjointe à la mairie du 7e arrondissement et membre de la France Insoumise. Le 16 septembre 2022, Gina Masha Amini, 22 ans, est décédée à la suite de coups assénés par la police des mœurs de la République islamique d'Iran, qui l'avait arrêtée au prétexte qu'elle avait mal porté son voile. Depuis, à travers le pays, les manifestations dénonçant la dictature du régime des mollahs ne faiblissent pas. Le peuple gronde. Les peuples opprimés finissent toujours par se révolter, mais toujours les gardiens de l'ordre établi patriarcal entendent conserver leur statut. Et pour eux, la fin justifie les moyens. La répression en Iran est disproportionnée, brutale et meurtrière. Les Iraniennes et les Iraniens marchent côte à côte pour une vie libre. Pour les femmes, mais à quel prix? Plus de 500 personnes ont été tuées, dont environ une soixantaine de mineurs. 18 000 militants et militantes, avocats, journalistes, citoyens ont été arrêtés selon les ONG. Ces chiffres sont sans doute supérieurs. Ces manifestations ne sont pas nouvelles. Nous n'oublions pas que l'Iran subit depuis plus de 44 ans une dictature religieuse, une politique misogyne, tyrannique, d'oppression, d'exécution massive d'opposants politiques. Certains et certaines d'entre vous ici ont encore en mémoire la mort en 1988 de plusieurs milliers de prisonniers politiques, dont Tahereh Tolou, un poignard planté dans le cœur, suspendu par les pieds à une falaise par les gardiens de la Révolution afin de dissuader les femmes et les jeunes de résister. Vous, Iraniennes et Iraniens, avez toujours mené une lutte acharnée pour instaurer la liberté et l'égalité, comme dans tout autre pays. Vous en payez le prix fort. Desmond Tutu disait «
Si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le camp de l'agresseur. Les gestes symboliques en soutien aux manifestantes se sont multipliés partout dans le monde. D'abord, de nombreuses personnalités se sont cisaillées les cheveux qui sont la cause de la répression des femmes, pour se libérer de la domination des mollahs. L'actrice iranienne Ngame Ghaziani a posté une vidéo en soutien aux manifestants sans son voile. Elle a été arrêtée puis libérée. L'équipe de football masculine a refusé de chanter l'hymne lors de son premier match de la Coupe du Monde au Qatar. La grimpeuse Elnaz Rekabi a participé à un championnat d'escalade sans son hijab. Sarah Kadem et Atoussa Pourkashian ont concouru au championnat du monde d'échecs sans hijab. Sarah s'est exilée en Espagne. Aujourd'hui, 15 femmes emprisonnées, torturées à la prison de Kashoy sont en grève de la faim pour manifester contre leur incarcération. Malheureusement, ces gestes, les alertes des ONG depuis des années n'empêchent pas les condamnations à mort en Iran. Depuis des années, l'Iran est la deuxième place du classement international des pays qui pratiquent la peine de mort, tuant des filles à partir de 9 ans et des garçons dès 13 ans. Suite aux manifestations récentes, 13 de vos compatriotes ont été condamnés à la peine capitale, dont au moins 6 pour initier à l'égard de Dieu ou corruption sur terre en total mépris du droit international et du droit iranien. 2 jeunes ont été exécutés en décembre et comme on l'a rappelé, 2 autres jeunes ont été pendus hier matin à l'aube. À ces condamnations, 100 députés français, sénateurs et députés européens, mais aussi des députés allemands, norvégiens et canadiens ont parrainé ces personnes, appelant à l'arrêt immédiat des exécutions en Iran. C'est aussi pour alerter la communauté internationale et attirer l'attention sur l'Iran dans un geste désespéré qu'à Lyon, lundi 26 décembre, Mohamed Moradi s'est donné la mort. Une victime de plus du régime. C'est pour lui rendre hommage, c'est pour vous et pour toutes celles et celles qui luttent pour les droits humains en Iran que nous sommes rassemblés ici ce jour. Nous envoyons un signal fort et unanime pour soutenir cette révolution en Iran, cette révolution pour la démocratie, la justice, pour les femmes, la vie, la liberté. La lutte pour les droits humains et pour les droits des femmes n'est pas un devoir, elle fait partie de notre identité. Nous devons nous insurger contre les pouvoirs en place dès lors qu'ils bafouent ces droits. Le courage des femmes iraniennes nous montre la voie, ne jamais se soumettre face au patriarcat, aux tyrans et aux corrompus, quel que soit leur pays d'origine. Cette lutte est internationale. Le vent de la révolte traverse les frontières et gronde aussi en Afghanistan, où le gouvernement des talibans a fermé les portes des écoles aux jeunes filles, celles des services publics aux femmes qui y travaillent, des parcs et bains publics et récemment l'accès aux étudiantes aux universités publiques et privées. Même si chaque mouvement a sa singularité, partout, tous les peuples ont en partage une idée de la société dans laquelle ils aimeraient vivre, résumée par des valeurs immuables, l'humanité, la liberté et la justice sociale. Alors je finirai seulement par ces derniers mots. Femmes et hommes de tout pays, unissons-nous. Femmes, vie, liberté. Merci Aurélie pour ce discours magnifique qui rappelle toutes ces tragédies. Maintenant j'invite Benjamin Badouar, coprésident du groupe écologique à la métropole de Lyon. Bonjour tout le monde, donc je suis Benjamin Badouar, je suis élu à la métropole de Lyon, coprésident du groupe des écologistes. Et donc je parle aussi en nom de Sonia Drosdov, l'adjointe de Lyon, de Marie-Charlotte Garin, la députée de Lyon, et de Thomas Dessus, le sénateur de Lyon, qui était là avec nous tout à l'heure, mais qui ont un rendez-vous commun et qui ont dû partir un peu plus rapidement. Donc je parle aussi en leur nom, et je parle en nom aussi de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon. Simplement ces quelques mots pour évidemment vous soutenir pour cette marche. Bravo pour cette marche, ça a très bien réussi. Il y a des milliers de personnes qui sont venues. Il y a des Iraniens, mais il y a aussi beaucoup de Français qui vous soutiennent, qui sont ici avec vous, qui sont venus de toute la France. Donc merci déjà à vous pour cette organisation. Et quelques mots de soutien. Vous pouvez vous applaudir, bravo. Quelques mots de soutien. Vous avez encouragé l'ordre, mais ça ne viendra pas tout seul, il faut traiter Occidentaux agissent. Emmanuel Macron en premier. Un petit mot, tout à l'heure, juste ça pour finir.
de confirmer le soutien de la métropole. راهشان بی‌رهرو بماند، یارشان فراموش شود. من امروز به نمایندگی از انجمن پرواز اینجا هستم. 8 ژانویه است. همه ما میدونیم که 3 سال نگذشته، 3 ساله که همه ما در اون هواپیما آتش گرفتیم و بین آسمان و زمین برای عدالت مبارزه می‌کنیم. متن مشترکی رو میخونم، متنی که توسط انجمن نوشته شده و در تمام شهرهای جهان امروز خونده میشه. پیروزی با عدالت است. در سحرگاه روز 18 بعد آسمان ایران را باز گذاشته بود تا با ایجاد سپر انسانی امکان مقابله به مثل ارتش میدانستند چه کرده‌اند تا 3 روز در تلویزیون‌های رسمی خود از فتوحاتشان در پایگاه‌های آمریکایی حرف می‌زدند و هیچ سخنی از این جنایت نبود. بلدوزرهای سپاه را بلافاصله به صحنه جرم فرستادند. تمام اموال مسافرین را به سرقت بردند. با بلدوزرها از روی پیکر مسافرین و قطعات هواپیما رد شدند و تمام موبایل‌های پیدا شده را تخریب کردند، در حالی که همزمان جانباختگان شکل گرفته است که خانواده 142 نفر از جانباختگان را نمایندگی می‌کند. انجمن کارزاری طولانی و جانفرسا را تا به امروز پیش برده است تا بالاخره 4 دولت متضرر یعنی اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد در روز 28 دسامبر 2022 تصمیم بگیرند راه حقوقی بردن جمهوری اسلامی را به دیوان بین المللی دادگستری عادلانه در سراسر دنیا وجود خواهد داشت تا بررسی تمام جنایات این حکومت. خواسته های مشترکی در سراسر دنیا وجود دارد، خواسته هایی که خواسته های انجمن خانواده ها را هم بازتاب می دهد. 1. از دولت های غربی می خواهیم به مذاکره با جمهوری اسلامی پایان دهند و سفران کنند که با وابستگان پوتین کردند. 4. از دولت‌های غربی می‌خواهیم یک بار برای همیشه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی بگذارد. انقلاب ایران زنده است و زنده میماند تا به نتیجه برسد. پایان این کابوس نزدیک است و راز آن در همبستگی و سازماندهی و اتحاد برای رهایی است. در سحرگاهی که چندان دور نیست جهان ما روزی بدون جمهوری اسلامی ایران را آغاز خواهد کرد. ما جنایات جمهوری اسلامی را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. زن، زندگی، آزادی. زن، زندگی، آزادی. زن، زندگی، آزادی. فقط یه نکته رو بگم، این نامه به چندین زبان ترجمه شده و برای تمام مناجعی که لازم هست فرستاده شده. اینجا فارسی خوندیم به احترام مردم داخل. ممنونم. مرسی. Je suis obligée d'enchaîner. Donc là, on accueille Azita qui représente le collectif Femmes Vie Liberté Nationale. Je voudrais juste dire, on nous a appris que Mansour Bahrami, le tennisman, Ahreman tennis, il est là. Et si il a envie de faire un discours ou nous parler 2 minutes, il peut s'approcher à la scène. Azita. Marseille, Aix-en-Provence, Salon de Provence, Montpellier, Toulouse et Bordeaux, qui n'avaient aucune affiliation à un parti et à une organisation, avons formé le collectif des Iraniens du Sud de la France avec des objectifs précis.
faire entendre la voix de la jeunesse iranienne et de la révolution des femmes au peuple de notre pays d'accueil, la France. Transmettre aux hommes politiques français nos revendications communes qui incluent l'arrêt des relations diplomatiques avec un gouvernement tueur d'enfants et qui verse le sang des milliers d'Iraniens depuis 43 ans. Demander que les gardiens de la révolution, bras militaires et sécuritaires des mollahs impliqués dans le meurtre d'innocents en Iran et dans les pays voisins soient mis sur la liste des organisations terroristes. C'est ceux-là même qui ont tué nos enfants, qui ont tué depuis 43 ans nos enfants et qui ont tué hier matin et qui ont abattu le vol PS 752 il y a 3 ans avec des centaines d'innocents tués. Donc il faut qu'ils soient mis sur la liste des organisations terroristes. Après... پاکنه داریم رقص جشن نورهاییم رود دل بیابانیم خدای رنگین کمانیم قسم به نامت جان میدهیم ما برایت وطن به لاله ها قسم به خون رفته ها قسم ما چون حلقه زنجیریم فریادیم و نمیمیریم بیداریم تا صبح فردا ما ایران رو پس میگیریم وطن قسم به نامت جان میدهیم ما برایت وطن به لاله ها قسم به خون رفته ها قسم قسم به نامت جان میدهیم ما برایت وطن